like, subscribe and get notified. Kavilosim Village Panchayat called the villagers to check whether their names figure in the recent survey conducted by the Fisheries Department directed survey with regard to the houses and other activities carried out by the fishing communities. The Fisheries Department had asked the Panchayat to do the survey physically from house to house, and on Monday we have shown this to the people along with the names and survey number. Sarpanch Dixon was disclosed. Additons will be made if any houses or activities are left out, he told media. आम्ही आज विलेज पंचायत कावेलोसीम along with fishing communities जे आमचे fishermen भाव आई त्यांचे घरां लागून आजी एक मीटिंग आसली. सो आमकां काय महिन्या पयलीं एक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीजान एक हे हाडलेलो नोटिफिकेशन हाडलेलें मीन्स जे फिशरमॅन आहाय ते घरांची सर्वे करची आनी जे कोण फिशर घरां भायर तेंगेले एक्टिविटीज जावं दुसरें कितें काम करताय झाड शिवपाचें नुस्त्या सुकोवपाचें नुस्त्या जलान घालपाचें वो आनी कितलेंय तेंगेले कूड सो एक सर्वे करपाक तेमी आमकां एक इन्फॉर्मेशन दिलेलें. सो आयज आमगे ती ड्राफ्ट कॉपी आमी सगळे आमगे लोकांक दाखयल्या आनी जे लोकांक कोणागेली घरां कोणागे सर्वे जेन्ना फिजिकल सर्वे केल्ली डिपार्टमेंटान अलॉंग विथ 5 मेंबर फिशिंग कम्युनिटी तेंगे नांव घायलें तेजी आमी ड्राफ्ट कॉपी आज आमी मागयली आनी ओवरऑल सगळो लोक हॅपी आहा. आपणागेली दाखयलो ती सांगलो ती घरां घायलें पूण हेच्या मुखार आनीकूय थोडे लोकांगेली कोण चुकोन उलयत जाल्यार थोडे लोकांक आमकां नांव दिलें. सो आमी ती नांव घालपाक मागतले. आयज इम्पॉर्टंट आहा कित्याक आयज आमगेलो ट्युरिस्ट एरिया ती कोण ट्युरिजम आज जाला आसतलें पूण जेन्ना आमगेलो हो सगळो कावेलोसीम विलेजान रावतालो हो लोक सगळो आमगेलो फिशरमॅन स्पेशली मोबोर फिशिंग कम्युनिटी टॉडी टॅपर्स नुस्त्या इंकपी गुंट मारपी पागेर मारपी जावं तो तिसोर काडपी हे सगळे हितू येताय. आज कितें जाता तेंकां ते डिस्प्लेस जावपा जायना. आज ट्युरिजम कोणी वाडल आसतलें बट इम्पॉर्टंट रोल म्हणटा आमगे पंचायतागेलो हो सगळो लोक कोणे रावतालो तेंगेली नांवां तेंगेली घरां तेंगे आयडेंटिटी तेंगेले सगळे आसपा जाय. सो हांव मागतां सरकारा कडेन जाता तरी हेच भाशेन CRZचोय थंय फायनलायज करचो. आयज CRZ म्हणल्यार लोकांक कांय करपा मेळना पोट भरपा मेळना. आयज फिशरमॅन आहा तो टॉडी टेपर आहा तो आयज आपणागे थोडो धंदो करता म्हणजे कितें करता एक रेस्टॉरंट घायला कोण वॉटर स्पोर्ट्स करता कोण 2 रूम भाड्यान दिता. आयज हे आमकां गव्हर्मेंटान हेल्प करपा जाय. सो आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू कंडक्ट एंड टू फायनलायज दीस सर्वेज वन्स एंड फॉर ऑल. सो सगळो लोक आमगेलो शांतीन रावता. CRZ म्हणल्यार कितें सगळो लोक भिता पूण इश्यू कितें आहा तेका घर रिपेरूय करूंक मेळना. आयज तेंगे भुरगीं भायर गेले भुरगीं शिकले कोणागे दोतोर जाले कोणाक इंजिनियर जाले तेंकां आयज घर सारको करपाक मेळना घर रिपेर करूंक मेळना. सो आय थिंक विथ दीस सर्वे आय थिंक दे वील गेट बेनिफीट आनी तेंच्यांनी घरां आनी आपणाक जाय ती रिपेर करून जो बांदपाकूय जाय जाल्यार मेळटलें.